नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपको स्वागत करुच्ची ए वन ब्लूम एजुकेशन को। आज आम पढ़ा कौन अष्टम श्रेणीर कलिका बही जोटा प्रथम विषय आम कि आरंभ करदे पर आम पढ़ा जो मैंने पूर्व क्लास देखिन निहाती देखला पर ए क्लास को देख आम कौ पर्यंत पढ़ी ना बलराम दास जीवन परिचय पर्यंत पढ़ी जो मानक भी क्लास भल लगुच निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और जो मानक पढ़ा भल लगुच निहाती भाव में कौन कर जो जहाँ डाउट रत पचारे चेष्टा कर कमेंट मध्यम चलो आम स्टार्ट करवा कौन ना आम जीवन परिचय विषय साथ देचे एबे एई पारा ठारू एबे स्टार्ट करवा कौन है बलराम दास रचित लक्ष्मी पुराण बलराम दास रचित लक्ष्मी पुराण स्वतंत्र स्थान मध्यरी करोति माने स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। तमने जानिथिबो समस्ते गुरुवार हेले मार्गशीर मासरे सब लक्ष्मी पुराण बाजे सेटा होछि कहार ना बलराम दास रचित। तापरे कहला ना ओडिया भाषायाम ओडिया भाषा रे लिखितम लक्ष्मी पुराणम ए जो लक्ष्मी पुराणटी ओडिया भाषा रे लिखा हेछि उत्कलीय समाजे माने आम ओडिसा रे कौन है ना पारिवारिक जीवनम अस्पृश्यता निवारणम आमर जो पारिवारिक जीवन ता सहित अस्पृश्यता माने छुआ अछुआर निवारण तापरे स्वच्छता पालनम माने केमिति कौन परिष्कार परिच्छन्न रखिबो से स्वच्छता पालनम नारी सम्मानम नारी को केमती सम्मान करा जीवो शांतिपूर्ण सहवस्थान केमती घरे कोलाहल माने कलिकचिया नहई शांतिपूर्ण भाव में केमती सहवस्थान करिवो तापरे समाज संस्कार समाज रे जहाँ संस्कृति आमर जहाँ संस्कार माने असामाजिक कार्यठू निवृत्त रही भल कार्य नियोजित हब तथा कर्तव्य अकर्तव्य विषय माने जोटा करवा उचित जोटा करवा अनुचित तथ्यम प्रकाशयति माने तथ्य गुड़िक प्रकाश पाई कौथिरे ना बलराम दास लक्ष्मी पुराण रे कौन कौन सब रही तुम मैंने आउ टे थे देखिन ना लक्ष्मी पुराण रे कौन रही उत्कलीय पारंपरिक समाज रही अस्पृश्यता माने छुआ अछुआ भेदभाव न रही देखा देती आउ कौन माने स्वच्छता केमती घर द्वार परिष्कार आम लक्ष्मी पुराण पढ़े घर द्वार केमती गोबर लिपि परिष्कार परिच्छन्न तो स्वच्छता उपर से देती तापर कौन ना नारी को सम्मान माने लक्ष्मी को से जगन्नाथ निंदा कर बाहर करदेला केमती माने सबु प्रकार माने धन संपत्ति सबू खाइबा अभाव हो गला सब ये सब घटिला तापर से कौन पुणी सम्मान सहित लक्ष्मी को आने पर्यंत गले ताने नारी को सम्मान से दिखाई तापर कौन शांतिपूर्ण सहवासन तुम जानी गुरुवार हेल्ले कहे पाटी करनी चुपचाप रुह धीर स्थिर रुह का कली करनी तुमने कौन शांतिपूर्ण सहवस्थान तापर समाज संस्कार समाज में केमती संस्कार आने केमती गोटे ओडिया घर बोटे केमती सकाल उठी से केमती कौन ता नित्यकर्म कर सब कर सारापर माँ लक्ष्मी को पूजा कर संस्कार रही समाज तापर कर्तव्य अकर्तव्य कौटा करवा उचित कौटा करवा उचित नुहे सहीटा लक्ष्मी पुराण रे प्रकाशित होइछि बुझिपाइल। तापर नेक्स्ट देख कौन रहा ना लक्ष्मी पुराण वर्णना अनुसार लक्ष्मी पुराण रे जो वर्णना रही अनुसार कौन है ना देवी लक्ष्मी ही श्री जगन्नाथ से पत्नी ताले लक्ष्मी कहार पत्नी ना श्री जगन्नाथंकर पत्नी तुम समस्त जानथिबो जगन्नाथ पत्नी किए लक्ष्मी तापरे ना सा पुरी स्थित श्रीमंदिर निवसती से कोठी बास करती ना पुरी स्थित माने पुरी थिबा श्रीमंदिर रे से बास करती तापरे कौन दिला ना श्रीमंदिर जगन्नाथ तस्य अग्रज बलभद्र ताले आउ किए रुहंती ना श्रीमंदिर जगन्नाथ रुहंती ता सहित तस्य अग्रज माने जगन्नाथंकर अग्रज बा बड़ भाई किए श्री बलभद्र रुहंती तांको सहित पुणी अनुजा सुभद्रा माने अनुजा माने कौन सान भूणी सुभद्रा अंते देवाहा देवश्च पूज्यन्ते ताले से श्रीमंदिर आउ पुणी कौन अन्यान्य देवदेवी रहीकि पूजा पाउछन्ति ठीक अच्छे। तापर कौन दिला ना लक्ष्मी ही स्वयं सर्वेशा कृते महाप्रसादम पचती विश्वास ताले लक्ष्मी ताको निज हाथ में कौन करती समस्त महाप्रसाद पचती माने कौन रांधती बोली विश्वास अच्छी। तापर कौन दिला ना लक्ष्मी ही मार्गशीर मासे प्रति गुरुवासर मार्गशीर मासरे लक्ष्मी कौन करती प्रति गुरुवासर कौन करती ना प्रत्युष्य काले माने सकाळे कौन करती ना नगर भ्रमणार्थम गच्छति नगर बुलिया सी जाती ठीक अच्छे। लक्ष्मी कौन करती से सबु बेले मार्गशीर मास गुरुवार रे कौन करती नगर बुलिया जाती सा प्रति गृहम भ्रमति से प्रत्येक जनकर माने नगर जिते घर अच्छे प्रत्येक घर को जाती तापरे कौन हुए ना तापरे कौन हुए देखा प्रति गृहम भ्रमति तापरे
ନା ବହୁନାମ ଜନାନାମ ଗୃହାଣୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ପିହିତାନି କେଶାଞ୍ଚିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତାନି ଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଦୁଃଖିତା ଭବତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର କେତେ ମାନେ କେଶାଞ୍ଚିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତାନି ମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ପିହିତାନି ମାନେ ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦ ଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଖୋଲା ଥାଏ, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖୋଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖିତା ଭବତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ପୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷମ। ତାହେଲେ ସ୍ପୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନେ ସେଇଟା ନ ଭାବି ସା ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ଗୃହମ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକୁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଜାତି କିଏ ଗୋଟେ ନୀଚ ଲୋକ ବା କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକ କି କେମିତି ଦେଖିବା ସେଇଟା ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି ୟାତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦା ପରିଷ୍କୃତମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶମ୍ ସମାର୍ଜିତମ୍ ଅଙ୍ଗନମ୍ ପଶ୍ୟତି ତଦା ଆନନ୍ଦିତା ଭବତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ଯଦା ପରିଷ୍କୃତ ମାନେ ଯାହା ଘର ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଥିବ, ତାପରେ ସମାର୍ଜିତମ୍ ଅଙ୍ଗନମ୍ ସେ ମାର୍ଜିତ ଅଙ୍ଗନ ଥିବ, ମାନେ ଅଙ୍ଗନ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ବାରି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଗଣା ସେସବୁ ଅଗଣାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନମ୍ ପଶ୍ୟତି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ଥିବ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତଦା ଆନନ୍ଦିତା ଭବତି ସେ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବେ। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ମିଳିବନି। ତ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କଦାଚିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ କଦାଚିତ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ତଦାନୀତନ ସମାଜେ ଅବହେଳିତାୟା ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅବହେଳିତାୟା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଛୋଟ ଅବହେଳିତ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମାର୍ଜିକାୟା ଜଣେ ମାର୍ଜିକା ମାନେ ମାର୍ଜିକା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ସଫାସଫି କରନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସଫି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାକରାଣୀମାନେ ଆସି ରହନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସମାର୍ଜିକାୟା ଶ୍ରିୟାୟା ଗୃହମପି ଗତବତୀ। ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରିୟା ଜଣେ ଥିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଥା କାରଣ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ କଥା। ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗତବତୀ ପଳେଇଲେ। ତା'ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ପରିଷ୍କାର ସଫା କରୁଥିବା ଲୋକଟେ, ଇଏ ମାନେ ନୀଚ ଜାତିରେ ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଆମ ସମାଜରେ, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିକିରି ପଳେଇଲେ। ନା ଶ୍ରିୟା ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ଶ୍ରିୟା କ'ଣ କରିଛି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିକିରି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟାଦି କର୍ମମ୍ ସମାପିତ ବତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରିୟା କ'ଣ କରିଛି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିକିରି ନିଜର ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୃହାଙ୍ଗଣମ୍ ମାନେ ଗୃହର ତାର ଅଗଣାଟା କ'ଣ କରିଛି ଗୋମୟୋଦକେନ ଲିପ୍ତବତୀ ମାନେ ଗୋମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଲିପି ପକାଇଛି ତାଙ୍କର ଘରର ଅଗଣାଟାକୁ ମାନେ ଦୁଆରଟାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୃହାଙ୍ଗଣେ ମାନେ ଗୃହର ଅଗଣାରେ କ'ଣ କରିଛି ମନୋହରାଣୀ ଚିତ୍ରାଣୀ କୃତବତୀ। ତାହେଲେ ମନୋହର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି କରିଦେଇଛି ତାର ଅଗଣାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୀଠେ ଗୃହ ମଝିରେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୀଠରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଛି ପୁରା ସଜବାଜ କରିଦେଇଛି ପୀଠଟାକୁ ମାନେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ସଜବାଜ କରିଦେଇଛି ତା ଘର ମଝିରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତବତୀ। ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ଧାନ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏତଦୃଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଶ୍ରିୟାୟା ଗୃହେ କିଞ୍ଚିତ୍ କାଳ ୟାପୟତି। ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି କାଳ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଶ୍ରିୟା ଘରକୁ, ଆଉ କିଛି କାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କାଳ ୟାପୟତି କିଛି କାଳ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବରମ୍ ପ୍ରଦାୟତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ତା ପୂଜାରେ ସେଠୁ ତାକୁ କିଛି ବର ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଇ ବର ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏତତ୍ ତଥ୍ୟମ୍ ଯୋଗ ବଳେନ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଜାନନ୍ତି।
तापर यही कथा को कौन है किए जानीदे ना बलभद्र जानीदे केमती जानीदे ना निजर योग बल ठीक अच्छे एत तथ्यम योग बलेन श्री बलभद्र जानती बलभद्र जानीदे तापर कौन है ना स मार्जिकाया गृहम गत्वा लक्ष्मी अस्पृश्या अपवित्रा भवती ताले सी कौन कहले ना सह मार्जिकाया गृहम गत्वा से मार्जिकार घर को जाकर कौन है ना लक्ष्मी अस्पृश्या अपवित्रा भवती बोली से कहले ठीक अच्छे किए कहले बलभद्र कहले अतः सह कुपित सन से शुणिक से कौन कले कुपित हो गले पूरा क्रोधित हो गले पूरा रागी गले श्रीमंदिरे लक्ष्म्या प्रवेशम बारयती श्रीमंदिर रे लक्ष्मीकर प्रवेश को मध्य से कौन कले बारण कले तापर कौन है ना अस्पृश्य गृहम गत्वा लक्ष्मी मंदिरस्य परिवेशम गौरवम च नाशयति इति जगन्नाथम कथयति ताले बलभद्र कौन कहले ना कहले कि अस्पृश्य गृहम गत्वा अस्पृश्य घर को जाइकरी लक्ष्मी कौन होती ना मंदिरस्य परिवेशम गौरवम च नाशयति मंदिर परिवेश ता सहित गौरव कौन कर नाशयति माने नाश कर देइछंती इति ही जगन्नाथम कथयति यह जगन्नाथ को कहले ठीक अच्छे तापर कौन है ना श्री जगन्नाथ कौन कले ना जगन्नाथ अग्रजस्य श्री बलभद्रस्य आज्ञाया लक्ष्मी श्रीमंदिरात बहिष्करोति ताले जगन्नाथ कौन कले ना अग्रज बलभद्रंकर कथा शुणिकी बहिष्कार करदे क्या लक्ष्मी माँ को बहिष्कार करदे कौटू श्रीमंदिर बहिष्कार करदे ठीक अच्छे एति भल भाव बुझीपार चलो एबे आमे किसी कठिन शब्द गुड़ाक देखीदबा आउे आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा ठीक अच्छे एबे आमे देखीदबा कौन कौन सब कठिन शब्द रही ठीक अच्छे प्रायतः सब बुझे देती तथापि आउ टिके कहीदे तुम मैंने लक्ष्य कर अस्पृश्यता निवारण अस्पृश्यता माने कौन अस्पृश्यता हूँ कौन छुआ अछुआ भेदभाव ठीक अच्छे तापर कौन देला ये देख गोटे अग्रज माने कौन अग्रज माने बड़ भाई ठीक अच्छे तापर अनुजा माने कौन अनुज होते सान भाई होता अनुजा जेहेतु कौन सान भौणी ठीक अच्छे तापर कौन देला देखा देला ये देख पचती अर्थ कौन रांधिबा ठीक अच्छे पच धातु रांधिबा पचतीर अर्थ रांधिबा तापर कौन देछि ना प्रत्युष काले अर्थ कौन सकाळ समय रे ठीक अच्छे तापर कौन देला पिहितानी अर्थ कौन पिहितानी माने कौन बंद होइछि आ उन्मुक्तानी माने खोला होइछि ठीक अच्छे तापर देखिबा तापर देला मार्जितम अंगणम माने कौन मार्जित अर्थ सफा सुतरा अंगण मते अगणा ठीक अच्छे अगणा तापर हूँ कौन गोमयन माने कौन गोबर रे ठीक अच्छे लिप्तपति माने कौन लिपिला ठीक अच्छे तापर मनोहराणी देख मनोहराणी माने कौन मन को हरण कर नौथिबा माने सुंदर तापर धानेई माने कौन धान द्वारा ठीक अच्छे कौन कुपित माने कौन क्रोधित ठीक अच्छे क्रोधित तापर ये कौन बहिष्करोति माने कौन बहिष्कार करदबा ठीक अच्छे ये आमर पाराग्राफटा सरी जाइए माने एतिक मु पढ़ेदेली कठिन शब्द गुड़ा कहीदेली तापरठू आम नेक्स्ट क्लास रे देखा ठीक अच्छे मुझे क्लास भल लगी निहाती लाइक करब बहुत बहुत धन्यवाद।